lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala an ja'alana wa iyyakum min ummatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sekalian daripada umat beliau. Hamdan ta'jizul lisanu an wasfihi. Suatu pujian yang dapat melemahkan lisan untuk mensifatkannya. Mahma hamidal hamidu minna bimahamidin jammah la yastati'u an yasilu thana'an 'ala Allah 'ala hadhihi an-ni'mah. Tatkala kita hendak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai daripada pujian tersebut karena pantasnya begitu banyak pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua atas ini nikmat. Wa nahnu nash'ur wa iyyakum bi hadhihi at-tama'ninah. Dan kita merasakan, wahai hadirin sekalian, daripada ketenangan jiwa ini allati faqadaha aqwamun katsirun, yang sudah banyak dihilangkan oleh banyak orang-orang terdahulu dan sekarang min ahli hadhihi al-ummah, daripada umat ini, tama'ninatu dzikrillah, daripada ketenangan jiwa menyebut Allah, tama'ninatu shalah ala rasulillah, ketenangan jiwa tatkala bersalawat kepada Rasulullah. innaha allati najiduha al-an wa natadawwabuha. Dan sekarang kita mendapatkan ketenangan tersebut dan merasakannya. Hatta takunu nihayat majlisina wa iyyakum hadha maghfiratun kullaha lidhunubina. Sehingga akhir daripada perkumpulan kita di majlis ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hatta qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma min qaumin yajtami'una ala dhikrillah لا يريدون إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Sehingga sungguh telah ada datang hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang daripada umatku berkumpul pada suatu majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka semuanya dan akan diganti oleh Allah tabaraka wa taala daripada kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. La'annaha majalisul jannah. Ini adalah majelisnya surga. Wa hadhihi al-majalis ghanimatul jannah. Ini majlis seperti ini adalah ghanimahnya surga. Qala sallallahu alaihi wasallam ghanimatu majalis adh-dhikril jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghanimahnya majlis-majlis zikir adalah surga. Hal nastash'ur wa iyyakum hadhihi an-ni'mah. Apakah kita sekalian merasakan daripada kenikmatan ini? Ajra dzikruhu ala alsinana. Apakah kita tahu apa yang kita telah sebutkan daripada lisan kita? Hadhihi al-alsun la tastahiq an tadhkur Allah al-kabir. Ini lisan kita tidaklah berhak melainkan berzikir Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Wa nahnu na'lam kam 'asayna Allah biha. Dan kita semua tahu sebagaimana diwasiatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam tajarra'na bi alfadhin la taliq. Berapa banyak mulut kita, lisan kita mengucapkan hal kesalahan daripada hal yang tidak pantas. Walakinnana waqafna wa waradna ala bahril karim Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kita sekalian berkumpul pada lautannya Allah yang maha mulia, yang maha luas, samudra yang indah di tempat ini. Mahma tajarra'na qala ukrimukum ba'an ujri dzikri ala alsinatikum. Kesalahan kita yang keluar daripada lisan kita, namun Allah masukkan daripada kebaikan tersebut atas lisan kalian semuanya. Wa kam fil majlis man yatadawwaq dzikrallahi bi lisanihi wa jananihi. Berapa banyak orang yang hadir pada suatu majelis, dia dapat merasakan daripada nikmatnya berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati sanubarinya. Wa kam min wahidin idza sami'a hadha al-lafz Allah tabaraka wa ta'ala lam yujad fi qalbihi illa huwa ya'ishu mutma'innan fi hadha al-wujud bi dhikri rabbih jalla jalaluhu. Berapa banyak juga daripada manusia yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergetar hatinya dan selalu rindu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, lezat atas berzikir kepada Allah dengan sanubarinya. Qad kana as-sahaba ya'buduna majalis adh-dhikr.
Para sahabat mereka senang untuk hadir dan tidak mampu di dalam majlis zikir. بل كان منهم من يرفع صوته بالذكر Ada di antara mereka yang mengangkat suara mereka dengan berzikir. حتى أخرج لنا الإمام أحمد رحمه الله حديثا عجيبا في هذا. Ada juga diceritakan oleh Al-Imam Ahmad adalah sebuah hadis yang ajib tentang hal ini. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يذكرون الله. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah. قال ما أجلسكم ها هنا. Kemudian Nabi katakan, apa yang dapat kalian duduk-duduk di tempat ini? أنتم لو سألكم رسول الله ما أجلسكم ها هنا ماذا تقولون؟ Kalian andaikan Rasulullah datang kepada kalian, bertanya kepada kalian, ngapain kalian di sini? Apa yang akan kalian katakan? هل جلسنا وإياكم لغرض من أغراض الدنيا؟ Apakah kalian semuanya dan kita duduk di tempat ini semata-mata untuk urusan dunia? أو غرض من أمور الدنيا؟ Ataupun suatu perkara untuk urusan duniawi? إنا سنجوب بما جوب به الصحابة على رسول الله. Pasti kita semua akan menjawab sebagaimana dijawab oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله. Apa yang dijawab oleh para sahabat? Mereka mengatakan, kami duduk berzikir kepada Allah wahai Rasulullah. وقال صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا أي والله ما أجلسكم إلا هذا. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendudukan kalian melainkan karena ini. قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. Kemudian mereka mengatakan, wallahi demi Allah kami didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain melainkan karena ini, yakni berzikir kepada Allah. قال وإني لم أسألكم تهمة لكم. Aku tidak bertanya kepada kalian untuk menuntut kalian. هو يعلم صحابته. Rasul tahu siapa sahabatnya. هو يعرف تربيته لهم. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti banget tentang didikan beliau kepada para sahabat. قلوبهم تميل إلى طاعة الله. Hati mereka semuanya condong untuk ingat kepada Allah. ربما يسأل الإنسان سؤالا ليس للوم. Andaikan suatu saat ditanya sebuah pertanyaan yang bukan untuk hal itu, وإنما ليظهر معنى آخر. tujuannya adalah untuk menunjukkan makna yang lain. قال صلى الله عليه وسلم ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, telah datang kepadaku malaikat Jibril yang beliau mengatakan bahwasanya Allah memperbanggakan kalian di hadapan para malaikat. إن الذاكر لله يباهي الله به الملائكة. Sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperbanggakan di hadapan para هل malaikat. نستشعر في هذه الساعة أن الله جل جلاله يباهي بنا نحن ملائكته. Renungkan dan rasakan bahwasanya ketika kita duduk di majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala memperbanggakan kita sekalian di hadapan para malaikat. بل يذكر كل واحد منا ومنكم باسمه. Hendaklah kita selalu menyebut aku dan kalian semua dengan namanya. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. Barang siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dirinya, Allah taala akan menyebutnya pada diri وقال Allah. الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. Al-Haq Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi beliau mengatakan, barang siapa yang menyebutku, berzikir kepadaku pada suatu tempat yang ramai, maka aku pun sama akan memberikan menyebut namanya di tempat yang ramai pula. قال بعض العارفين أنا أعرف متى يذكرني الله عز وجل. Sebagian para arifin mereka mengetahui kapan tatkala aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قالوا له كيف تعرف أن الله يذكرك؟ Bagaimana kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau? هذا الذي يذكره رب العالمين. Ini yang menyebutnya adalah Rabbul Alamin, ليس رئيسا ولا ملكا bukan presiden ataupun raja ولا عظيما. ataupun orang yang agung. إنه ملك الملوك. Dia adalah raja di raja. إنه خالق الخلق أجمعين. Yang menyebut kita adalah yang lebih menyebutkan daripada
menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. قال إذا ذكرته ذكرني. Apabila kau menyebutnya, aku akan menyebutnya. إذا قيل لك أن الرئيس قد ذكرك Kalau kau girang apabila disebut namamu oleh presiden, كيف سيكون شعورك؟ bagaimana perasaanmu tatkala disebut namanya oleh presiden? من في هذا الكون ربما لا يشتهي الطعام بعد ذلك فرحة بما سمع من الخبر. Andaikan kita disebut namanya, disebutin bahwa kita disalamin atau disebut namanya sama presiden, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum pun, kita udah bakalan girang sekali karena nama kita pernah disebut sama presiden. هذا مخلوق مثلك. Ini makhluk sama kayak kita. يحتاج إلى الله مثل ما تحتاج أنت إليه. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu sebagaimana kita girang tatkala disebut oleh orang lain. ولكن نقول لك الله يذكرك. Tapi aku ucapkan kepadamu, Allah menyebutkan engkau. إن أولياء الله لما حل فيهم ذكر الله صارت قلوبهم كلها لله عز وجل. Para wali-wali Allah tatkala mereka manis dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. ولما ورد الإمام الحداد على الإمام العلامة الولي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قالوا كيف وجدت هذا الحبيب؟ قال وجدته قلبا ورب، أي قلب لا يوجد فيه إلا الله عز وجل. Tatkala datang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada gurunya Al-Alama Al-Habib Al-Wali Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ditanya, apa yang kau dapati daripada Habib tersebut? Beliau menjawab, tidak aku dapati melainkan Habib tersebut adalah hati, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kosong hatinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يهيئ قلوبنا وإياكم لذكره تبارك وتعالى. Kita minta di majelis yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah persiapkan jiwa dan sanubari kita untuk mengingat Allah taala. وأن يجعل في قلوبنا الله. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita selalu ingat kepada Allah, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وأولياء الله تبارك وتعالى. dan para wali-wali Allah tabaraka wa taala, وصحابة رسول الله صلى الله عليه dan وسلم. para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وجميع أهل بيت رسول الله. dan seluruh keluarga besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, والصالحين من أهل هذه الأمة. dan para salihin daripada ahli umat ini. وأن ينقي قلوبنا عن الأغيار. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita untuk menjadi orang yang terpilih. وأن يزيح عنها أن يحل فيها معنى الأشرار والكفار. Semoga Allah jauhkan dan bersihkan jiwa kita daripada kejelekan dan kafir. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا آمين. مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم جمعتنا في هذه الساعة وأجريت على ألسنتنا ذكرك وذكر نبيك سيدنا محمد، فنسألك يا رب سيدنا محمد بجلالك وكمالك صل على سيدنا محمد واجعلنا من خلص أهل المحبة لسيدنا محمد، واربطنا كمال الارتباط بسيدنا محمد، وأرنا يوم القيامة وجه سيدنا محمد، وأشربنا من حوض سيدنا محمد، وأجزنا معه يوم القيامة يا الله يا رب سيدنا محمد. يا رب إذا وقف يوم القيامة عند باب الجنة وأراد أن يحرك حلق الجنة، فنسألك اللهم يا الله أن تجعلنا في تلك الساعة مع سيدنا محمد، وأن تدخلنا الجنة مع سيدنا محمد، وأن تحلنا في أعلاها مع سيدنا محمد. وإذا وصلت الأرواح وأصبحت تتجاوز الخروج من الأجساد، فنسألك اللهم أن تحضر عند الوفاة سيدنا محمد. وإذا أدخلنا إلى القبور فنسألك اللهم أن يحضر معنا حبيبنا
سيدنا محمد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نظرة من نظراتك وعطفة من عطفاتك وجلوة من جلواتك تصلح لنا بها الحال وتبلغنا الآمال فوق الآمال وتبارك في حبايبنا ومشايخنا ومن حضر هذه الجلسة وتجعل هذه الجلسة منظورة بعين الرحمة يا ربي اجزل لنا عظيم النظرة انقلنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اجعل المنادي ينادي ألكم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وإذا حللنا الجنة يا الله ونسألك اللهم أن تحل علينا رضوانك وتخاطبنا بلذيذ خطابك اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا رب أسمعنا هذا النداء يا رب أسمعنا هذا النداء ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأولادنا وأولادكم ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وقلوبكم والأمة المحمدية كلها يا الله أنزل سحائب في مشارق الأرض ومغاربها تمطر على قلوب أهل المعصية فيرجعون إليك مردا جميلا يا رب قلوب العباد بيدك هي بين إصبعين من أصابعك نسألك اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا يا الله إلى الخير ثبت قلوبنا إلى الخير ثبتها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احينا عليها يا حي أمتنا عليها يا مميت ابعثنا عليها يا باعث حققنا بحقائقها واجعلنا من خلص أهلها وصلي وسلم على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم لقاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin, kalau masuk WC berapa duit bayarnya? Oi, kalau masuk WC berapa duit? Kita ini sekarang ngaji udah dikasih surga nih sama Allah. Karena kita cinta sama Nabi kita, betul nggak? Betul nggak? Ini panas-panasan begini kita cinta sama Nabi ini, makanya kita mau hadir begini, betul nggak? Karena kita cinta sama Nabi, kita pengennya apa? Pengen ketemu dengan Nabi nanti di surga. Yakin nggak kita bakal ketemu Nabi di surga? Benar? Benar? Nah sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau masuk WC berapa duit? 2.000, 5.000. Kalau ente masuk surga juga bayar 5.000, berarti ente surga sama harganya dengan WC. Jadi kalau pengen masuk surga supaya ajib, asik, jadi mesti bayar juga dong, jangan pengen gratisan, betul nggak? Betul nggak? Nah oleh karena itu sekarang coba tuh petugas, saya pengen tahu, coba ada nggak yang menghargain surga sama WC? Kalau nggak ada yang menghargain surga sama WC, berarti lebih dari harga WC. Sebelum baca doa, silahkan petugas untuk ngider dulu dah. Woi, petugas jangan diam aja, yang pakai baju merah dan merah putih, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, pada bengong aja. Ya, tugas bukan bayar surga sih, pokoknya ya bayar apa aja gitu. Namanya kita maulid, betul nggak? Nah kan kita mau maulidnya di sini maulid kaum du'afa gitu. Ya Nabi kan hobinya kan sama kaum du'afa, betul nggak begitu? Ya jadi kalau orang ada yang mau jemputin gini, Tangerang itu maulidnya kaum du'afa di tempat Habib Muhammad Al-Atas, alhamdulillah, karena nabinya adalah cinta kepada kaum du'afa. Jadi gitu, maka kalau kaum du'afa mesti rame-rame semuanya, iya nggak? Kalau digotong rame-rame kan kuat, betul begitu? Betul. Sambil kita menyebarkan itu, coba yang petugas semuanya kerjain. Udah mulai jalan, jangan bengong aja. Mulai yang di tengah apa? Dipercepat. Kita sambil mendengarkan Qasidah Yamani yang akan dibaca oleh Al-Habib Agil bin Husin Al-Attas. Silakan. Allah salamun alaikum
masjid coba pintain amal yang di masjid. Jalannya dipercepat jalannya, terus ke jalanan sono, petugas di jalanan sono.